غازی علم دین شہید کا ایک کوٹ میں نے کل پیش کیا تو پتہ نہیں کسی نے دیکھا. غازی علم دین شہید کو کنٹیمپٹ آف کورٹ میں ایک عدالت میں پیش کیا. جج نے اس سے سوال کیا. اس نے کہا جج صاحب میں نے آپ کے خلاف ایک لفظ بولا ہے یا نہیں بولا اللہ کو پتہ ہے. آپ کو اتنا غصہ چڑھا ہے کہ آپ نے مجھے توہین عدالت کے کیس میں آج مجھے حاضر کر لیا ہے اور مجھے اب سزا سنانے جا رہے ہیں. جس ہستی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دونوں جہانوں کے لیے رحمت للعالمین ڈکلیئر کیا ہے یار، اس کے ناموس کے تحفظ کے لیے، اس کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ہر 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے کے بعد ہم بھیک مانگیں. یار یہ مسلمان ملک ہے، ہر 2 مہینے کتنے میں. اور آپ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو اقلیت نہیں مانتے بھائی، یہ اپنے آپ کو ہم سے بہتر مسلمان کہتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2، ذوالفقار علی بھٹو مرحوم نے جب ان کو اقلیت ڈکلیئر کیا تھا، ان کے لیے قومی اسمبلی میں سیٹ مخصوص کی تھی، ان کے لیے صوبائی اسمبلیوں میں سیٹ مخصوص ہوئی تھی، ان کے لیے بلدیاتی اداروں میں سیٹیں مخصوص ہوئی تھی. یہ آج تک ہیں، آج تک انہوں نے آپ ان سے صبح کہیں، آپ انہیں یوں کریں، آپ 2 کام کریں. میں وفاقی وزیر کی حیثیت میں آپ کو ذمہ داری سے بیان دے کر جا رہا ہوں. آپ انہیں کہیں کہ یہ اپنے آپ کو اقلیت تسلیم کریں، پاکستان کے آئین کو مانیں، یہ کہیں کہ اس آئین کے تحت ہم اس ملک میں اقلیت ہے. میں 1 کی بجائے ان کے 2 ممبر کمیشن میں رکھواؤں گا. میرا آپ سے بات ہے. سر یہ آپ نے تحفظات کا اضافہ کیا ہے وزیر اعظم پاکستان، اس کے باوجود بھی انہیں اقلیت کمیشن میں رکھا جا رہا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں رکھا جا رہا، غلط بات ہے جی. ایسے دیکھیں، وزیر اعظم صاحب کا ایک ویڈیو ریکارڈڈ ایک پیغام آیا تھا، میرے خیال میں اس کے بعد کسی شک شبے کی، کسی سوال کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی. وزیر اعظم صاحب دیکھیں نا یار، ہمارا لاکھ اختلاف ہوگا وزیر اعظم سے حوالے نال، فوڈنگ سینٹر کے حوالے نال، ترقیاتی کام کے حوالے نال، لیکن تنظیم سازی نہیں ہو رہی کام کی وجہ سے. اور ون مین شو ذوالفقار علی گل صاحب جڑے تنظیم سازی بھی، دیکھو میری گل سن لو، تنظیم سازی بھی کسی چونکہ پارٹیوں پہ اچھے برے ٹائم آ جاتے ہیں. پہلے تو میں آپ کی پہلی بات کا جواب دے دوں کہ کاف لیگ کو لوگ آج بھی یاد کرتے ہیں. کاف لیگ نے بڑے کام کیے ہیں، اس کا ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوگا. سانو تسی یاد بھی کر دے ہو، ساری تعریف بھی کر دے ہو، ساڈے نوں بڑا تانوں اداسی بھی ہوندی ہوئے گی، پر سانو ووٹ نہیں پاتے تسی. پہلی گل ہے. ہن گل سن لو میری، کوئی سچی سنو، میں سچیاں گلاں کر رہا تھا، تھوڑا جا میں عادی ہے. جب آپ نے معاشرے میں نا انصافی کرنی ہے، جب آپ نے انصاف نہیں، سیاستدان کا انصاف کیا ہوتا ہے؟ ایک اچھا سیاسی کارکن، ایک اچھا سیاستدان آپ سے کچھ نہیں مانگتا، آپ سے صرف شاباش مانگتا ہے، آپ سے اپنے کیے ہوئے کاموں کی اکنالجمنٹ مانگتا ہے کہ یار اس کو اکنالج کرو کہ ہم نے اتنے 1000 کلومیٹر سڑکیں بنائی ہیں، اتنے 1000 کلومیٹر لمبے پکے کھالے بنوائے ہیں، 1 2 یہ ساری چیزیں یہ چھوڑ دیں ایک سائڈ پہ. لوگوں نے انصاف نہیں کیا. جو معاشرہ انصاف نہیں کرتا، وہ پھر اس انجام کو، ان حالات کو پہنچتا ہے جن حالات کو آج ہم اور آپ پہنچے. اب یہ بھی تو دیکھیں نا، ہمارا انصاف تو یہ ہوا ہوگا نا کہ کاف لیگ اقتدار سے باہر ہو گئی ہے، کاف لیگ سکڑ دی ہوگی. لیکن جن جماعتوں کو نہیں سکڑنے دیا گیا، جن جماعتوں کو بڑی ان کی پرورش ہوئی ہے اور بڑی وہ نرسریوں میں تیار ہوئے ہیں، وہ جڑ چانوں پچاڑ دے نہیں تھے سامنے کسی کو لکے دیکھو. جو سب آپ کی گورنمنٹ میں کرپشن کے خلاف کمیشن آ رہے تھے، وزیر اعظم پاکستان بڑے فیصلے کرنے جا رہے تھے، کیا ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان بھی کہیں پہلے حکمرانوں کی طرح مسرت کا شکار تو نہیں؟ دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ پی ایم ایل این آج کل مکمل فریز ہوئی ہے، ٹھنڈ میں ہے. محترمہ مریم صاحبہ پاکستان میں ہوتے ہوئے بھی کوئی بیان نہیں دے رہی، تو کیا کوئی آپ لوگوں کی ڈیل بھی چل رہی ہے ان کے ساتھ کہ وہ خاموش رہیں گے؟ کوئی ایسے معاملات نہیں ہیں؟ میرے ان دونوں سوالوں کا جواب دیں. دیکھیں، جو کرپشن والی بات ہے کہ وزیر اعظم صاحب اس کا بہتر جواب دے سکتے ہیں، یا کوئی حکومتی جماعت سے متعلقہ آدمی اس کا بہتر جواب دے سکتا ہے. ہم سے تو چونکہ اس کرپشن یہ وہ ان معاملات پر نہ کبھی آج تک بات ہوئی ہے، نہ مشاورت ہوئی ہے. جو بیان آپ میڈیا پر چلاتے ہیں وزیر اعظم صاحب کا، وہی ہم بھی سنتے ہیں، وہی باقی قوم بھی ساری سنتی ہے. اور رہ گئی نون لیگ والی بات، میں آپ کو ایک بات بتا دوں
ये अभी भाई साहब ने भी काफ लीग के हवाले से बात की थी, जमातें कभी फ्रीज नहीं हुआ करती। 2002 की असेंबली में नून लीग के कितने एमएनए थे? 12, और 2008 की असेंबली में 106 के करीब थे। जमातें फ्रीज नहीं हुआ करती। जमातें, पीपल्स पार्टी 2002 में देख लें आपके सामने, 1997 में देख लें आपके सामने, उसके बाद कितनी दफ़ा इक़्तिदार में आई। ये नहीं होता, बात ही होता है कि इंसान, कौम क्या करती है, कौम का कोई कसूर नहीं। कौम बार बार जब मैं एक नया नारा लेकर आऊँगा, एक नया लबादा ओढ़ कर आऊँगा, एक नया मास्क लगा कर आऊँगा चेहरे पे, और कहूँगा कि बाकी सारे पिछले झूठे थे, मैं ही सच्चा हूँ और मैं ही आपके लिए मसीहा साबित होऊंगा, लोग मुझे भी वोट डाल देंगे। 11वीं का पता 12वीं वाले ध्याड़े लग गए कि भाई धोखा होया साढ़े नाल, की होया की नहीं होया। लिहाजा ये मैं नहीं समझता कि कोई इस तरह की बात है। बस सर लास्ट क्वेश्चन, मैं से ये थोड़ा लेट आया हूँ। ये पूछना था कि रात सोशल मीडिया पे रूफ खुलासा ने एक ब्रेकिंग न्यूज़ दी है कि नवाशी साहब ने कोर्ट अख्तर जेल में परवेज़ साहब का एक विटनेस दी है नैब के हवाले से कि परवेज़ साहब ने फलां दौर में 100 गैर कानूनी भर्तियाँ की हैं। असल में ये रेफरेंस वो वाला तैयार हो रहा है, ये आपके कहने में कैसी बात? नहीं यार, ये गलत बात है। रऊफ खलासरा साहब के कुछ अपने ज़ाती मामलात होंगे, वो मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता। 1985 में, चूँकि हम तो केस डील कर रहे हैं ना, जी जी 1985 में परवेज़ इलाही साहब वज़ीर बल्दियात, जी बिल्कुल वही वज़ीर आला पंजाब मियां नवाज शरीफ साहब थे। 11 भर्तियों का केस है कि 11 भर्तियां गैर कानूनी तौर पर रूल्स को वायलेट कर परवेज़ इलाही साहब ने भर्ती की। जावेद कुरैशी साहब उस वक्त सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट थे, वो अल्लाह को प्यारे हो गए। उसके बाद एक और सेक्रेटरी आए, मुनीर आलम क्या नाम था उनका, वो अल्लाह को प्यारे हो गए। अब एक लड़का जब नौकरी लेने जाता है, बड़े आप ठंडे दिल से मेरी बात सुनिएगा, वो 25 से 30 साल के दरमियान उसकी उम्र होती है, 24 साल 23 साल। अगर वो भर्ती हो जाए तो उसकी नौकरी का स्पैन होता है 25 से 30 साल, क्योंकि 60 साल की उम्र में रिटायर हो जाना है। अगर वो 11 के 11 हजरात अभी तक जिंदा है, अल्लाह करे जिंदा हो, तो 1000% वो रिटायर तो हो चुके होंगे ना। अब 35 साल पुराना केस 1985 से लेकर 1988-89 तक चौधरी परवेज़ इलाही साहब वजीर बल्दियात रहे हैं। भर्ती करने वाले अल्लाह को प्यारे हो गए, वाले रिटायर हो गए, असी केस भुगतन गए आज। लेकिन सर असल क्वेश्चन है कि मियां नवाज शरीफ से विटनेस दे रहे हैं स्पेशली। ये असल क्वेश्चन है कि वो फिर रऊफ खलासरा साहब की कोई मीटिंग हुई होनी है नवाज सर आज मीडिया सर एक छोटा सा एक सेकंड प्लीज कि ਜਿਹੜੀ ਨੈਬ ਆ ਸਿਆਸੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਦਾਰਾ ਹੈ, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਨੈਬ ਨੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 35 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇसेस ਖੋਲੇ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ 35 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇसेस ਖੋਲੇ ਨੇ, फिर तो नून लीग भी ठीक है जो उन्होंने खिलाफ केसेस बनाए गए हैं। सर देखिए मेरी बात सुने ना, हम नून लीग की यहाँ पर, मैं को नून लीग को डिफेंड करने नहीं आया। नून लीग कल हुकूमत से लदा हुई, नून लीग कल हुकूमत से लदा। हमारा रोना पीटना ये है कि भाई आज से 21 साल पुराने केस को मेजर बुरहान साहब DG नैब लाहौर थे, उन्होंने लिख कर भेजा कि इन केसों में कोई जान नहीं है, इनको क्लोज कर दिया जाए। वो 21 साल के बाद क्यों खोले गए हैं दोबारा? हम तो सिर्फ इस सवाल का जवाब मांग रहे, खोले, इंक्वायरी करें, हमें कोई इतराज नहीं। अच्छा सर ये वो आपको आंखें दिखा रहे हैं, वो आपको आंखें यार अखा ਉਹਨੂੰ ਵਿਖਾਈ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਾਂ ਵੇਖਣ ਦਾ ਆਦੀ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਵੇਖ ਲਓ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ एक सेकंड सर आप जवेद साहब पे सवाल करें। जवेद साहब बोले। सर मेरा सवाल है कि पीपल पार्टी जो है ना, जहांगीर तरीन पीपल पार्टी ने शामिल की खबरें मीडिया में चल रही है। यार जहांगीर अगर तरीन वो चला साहब, गया तो आपकी जमात कहाँ हो? सर देखे ना, जहांगीर तरीन साहब का तो सवाल आप मुझसे इस तरह पूछ रहे हैं जो मेरी जमात छाड़ के जाना। भाई वो देखो ना, वो PTI के आदमी हैं, वो अगर उन्होंने कहीं जाना है तो उन्होंने अपनी मर्जी से जाना है, जहाँ मर्जी जाए, तो हमें तो कोई इतराज नहीं है। उनके कहीं PTI में भी रहें तो हमें खुशी है, PTI छोड़ के कहीं जाएंगे तो अपनी मर्जी से जाएंगे। सर मैं एक सवाल, मेरा सवाल नहीं है, थोड़ा नहीं एक मिनट, मैं क्या जल्दी ना करें, तो आपसे मोहब्बत है साथियों की, तो थोड़ा सर मीडिया से ये रिपोर्ट कर रहा है कि कल आपकी जो हेयरिंग है, जो जज साहब हैं वो पहले 24 साल के वकील होते थे। इसको उसूली तौर पर कानूनी तकाजे पूरे करते हुए
आईनी तकाजे पूरे करते हुए उन जज साहब को केस नहीं सुनना चाहिए। ये वसी के वकील थे जी वकील थे, वो चौधरी साहब के वकील थे, और ये पॉइंट हमारे वकील ने उठाया, तो उन्होंने जज साहब ने नहीं उठाया। हमारे वकील ने कहा है कि चूंकि आप 1 या 2 केसों में चौधरी साहब की वकालत कर चुके हैं, अब वो ये कल मोस्ट प्रोबेबली होना ये चाहिए कि एन मुमकिन है वो जज साहब चीफ जस्टिस साहब को लिखें कि मैं चूंकि मुझ पर एतराज़ हो भी गया है और मैं वकील भी रहा हूँ, तो वो नई डीबी बन जाएगी उसी दिन। वो तो बड़ी बात। सर आपने पुराने केसों का जिक्र किया, तो एडिटर इन चीफ मीर शकील उर रहमान के खिलाफ भी 34 साल पुराना केस, तो इस बारे में आप क्या भाईजान पुराने केसेस हम तो कह रहे हैं कि मीर शकील उर रहमान साहब एक मीडिया हाउस के मालिक हैं, एक साफ़ी ख़ानदान से है, उनके साथ ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। अगर उनको गलत पकड़ा गया तो फौरी रिहा करना चाहिए, लेकिन खुदा के लिए हमारे केसों को उन केसों के साथ जिन्होंने गाजरा खादियां ने मेरा भी उन्होंने ढिड्डां च पीड़ हो गई। पहली गल तो दिन च दूजी गल ये कि असी अपनी तफ्तीशां भुगत बैठे हैं, हमने अपनी तफ्तीशें भुगती हैं, हमने केस को फेस किया है, ट्रायल को फेस किया है, फेस करने के बाद वो केसेस क्लोज हुए हैं। उसके ऊपर डीजी नैब ने हेडक्वार्टर को ये सिफारिश भेजी है कि मैंने इतनी दफ़ा इनकी इंक्वायरी की है, इन केसों में कुछ नहीं है, इनको क्लोज कर दिया जाए। और हम तो कह रहे हैं कि इस क्लोजर के बाद ये दोबारा मोहब्बत क्यों जागी है? हमारा तो सिर्फ ये सवाल है, हम इंक्वायरी से नहीं डर रहे, दोबारा करें, बिस्मिल्लाह करें, आए दोबारा करें, इसमें क्या है? ये आज ये नहीं करेंगे कल कोई और कर लेगा तो बेहतर है। अब देखो ना, हम तो अब इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि हमारी ये पार्टी टाइम हमारे साथ होता रहा, हर 2 साल 4 साल के बाद ये केस लटकाए रखो एक हैंगिंग सोड के तौर पर, उसके बाद जब दिल किया पार्टी टाइम कर रही है, आर्म ट्विस्टिंग कर रही है, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर रही है, जो करना है आप कर लो। मीर शकील उर रहमान साहब के केस में मेरी ये गुजारिश होगी तमाम मुतल्लिका इदारों, अगर वो अपनी इंक्वायरी में क्लियर होकर आ जाते हैं तो 100 बिस्मिल्लाह उनका केस खत्म होना चाहिए। लेकिन इस मुल्क में मैं ज़ाती तौर पर एहतसाब के हक में, क्यों? चाहे वो मैं मुझसे शुरू करें, मेरी जमात से शुरू करें, मेरी क़यादत से शुरू करें, यार आखिर इस दहाने पर हमारी मैशियत पहुंच गई है। इस दहाने पर जो बच्चा इस मुल्क में पैदा होता है 1.5 पौने 2 लाख का मखरूज पैदा होता है, यार कोई तो जवाब दे होना चाहिए ना, कोई एक आदमी तो जवाब दे ना कि हाँ जी फलां आदमी जिम्मेवार है। हम सारी की सारी मुकद्दस गाएं, सारी की सारी हम मुकद्दस गाएं। अब मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, फिर मेरे ऊपर आजकल मुझे बड़ा डर होता है कंटेंट भी लगने का। आप एक जगह बताएं, बिजनेस कम्युनिटी बताएं, पॉलिटिशियन बताएं, ब्यूरोक्रेट बताएं, कोई और तबका बताएं जिनको शाम को लोग कलमा खार कहकर सोते। तो साहब आप वजीर हाउसिंग है, हमारे प्रेस क्लब के लिए कोई हाउसिंग का ही ऐलान करने की दसो इतने जे कोई 2 मरले 4 मरले ते किन्ने घर बन सकते हैं ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਹਾਂਜੀ मैं भी कर सकता। मैं देखो जी गल सुन लो मेरी, मैं तो आज चूँकि आप आए लेट हो थोड़ा सा, मैंने पहले ये गुजारिश की थी कि मैं चूँकि मेरी खाना वायदी है चौधरी साहबान के साथ, फरूक वड़ैच साहब के साथ, जवेद वड़ैच साहब के साथ, और इनकी फौती हुई है तो मुझे आना ही आना था, बल्कि मैं 2-4 दिन लेट आया। उसके बाद कभी आप फिर पंजाबी की फिर ऑफ द रिकॉर्ड आते नंगी वेख के होशियारी ना फड़ो, जे मैं आ गया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ रखो, जिधर मैं सदोगे ना, जिधर मैं सदोगे, मैं दावत दोगे, उधर हो मुताबिक करिए। बहुत शुक्रिया तारफशीद चीमा साहब, आपका शुक्रिया। वैसे ना हुकूमत के सदालत में जो पिछले का टेस्ट करवाया ना, तो उन्होंने बारे क्या जा रहा है, तो उन्होंने स्पॉट टेस्ट करवाया और हमारा कोई तकलीफ करवाई था, मेरा सब्जेक्ट नहीं है।